الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
کتبا علیکم الصیام لکھ دیتا اوپر تواڈے روزیاں نوں کما کتبا علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے بھی لکھ دیتے سن لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق پیغمبر رحمت، پیغمبر رب ارض و سما، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے جو مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے۔ دوسرا سپارے دی سورت دا نام سورت بقرہ، سپارے دا رکوع 6۔ اے مہینہ رمضان المبارک دا جو کہ اپنی رحمت برکت لے کے آیا ہے، اور اس مہینے نو انہاں دناں نو غنیمت سمجھو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے موت آ جائے۔ اگر انسان تھوڑا جا اور اگے نظر دہرائے، اور بیلی دوست ساتھی بھائی نظر نہیں آتا جنہاں نے پچھلے روزے ساڑھے نہ رکھے سن۔ کیا نصیب اے مہینہ رمضان المبارک دا سانو بھی پورا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ اور اے مہینہ رمضان المبارک دا اس مہینے اندر اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں نو بے شمار بن رہی ہے، اور ایسی عبادت ہے اسلام دے رکناں دے وچوں ایک رکن روزہ۔ اسلام دے 5 رکن نے، انہاں دے وچوں ایک رکن ہے اے مہینہ روزہ۔ اور اے مہینہ سانو تنبیہ کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شعبان مہینہ میرا ہے تے رمضان مہینہ خداوند کریم دا ہے۔ جدوں مہینہ ہوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنا آپ کس لیں گے۔ انسان جدوں گھروں نکلتا اپنی تہ بند اپنا سب کچھ سمیٹ کے ہوتا ہے،
साल रमजान का महीना जो होता है ना, इंसानों उदो ही तैयारी कर लेनी चाहिए। और इस वास्ते जरा महीना आम दिनों के अंदर एक हरफ पढ़ते हो, एक नेकी करते हो, सदका करते हो, यानी कोई भी नेकी आम दिनों च करते हो, ओदा एक नेकी का सिर्फ 10 नेकी सवाब मिलता है। रमजान मुबारक का महीना एक नेकी करोगे, रब बदा बदा के 700 नेकी तक अजर पहुंचाता है। और ए हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को सुना रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सुना दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, ईमान वाले तुहाडे ते रोज़ियानो फर्ज कर दिता है, लिख दिता है। रब कह रहे ने ऐ ना समझे अजे ऐ रोजे सिर्फ उम्मत मुस्तफा दे ही सन, नहीं नहीं, कुरान आंदा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे तो पहले लोग भी आए ने, उन्हां ते भी रोजे सन, तरीकाकार लैदा लैदा सी। कुतिबा अलैकुमुस सियाम जेड़ा ऐ उम्मत मुस्तफा दे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, तुहाडे तो पहले लोग भी आए ने, तरीकेकार लैदा लैदा ते रोजे रखदे रहे ने। किसे को 2 दिते गए, किसे को किन्ने दिते गए, अपना अपना तरीका है। अल्लाह जी अगर रोजे असी रखांगे, इबादत करांगे इस महीने अंदर, फिर सिला की मिलेगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, फिर तुहाडा नाम मुत्तकी परहेजगारां दे विचों लिखिया जाएगा। किन्ना मुकाम इबादत के दूजे मुकाम पे अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने मेरे महबूबा ऐवी इबादत है, हुण सांझी इबादत का जिक्र हो रहा है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। उथे भी तत्तकून का लफ्ज़, इथे भी तत्तकून का लफ्ज़ है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों इबादत करो अपने रब दी। ओ जेड़ा रब है ना, उन्होंने तुहाडे ते ही फर्ज नहीं, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे तो पहला लोकां ते भी अल्लाह ने इबादत रखी हुई से। फरमाया अब फिर रब्बा लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे, नेक बन जाओगे। ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुनाया है, हदीस शरीफ अंदर मौजूद है। ऐ रमजान मुबारक का महीना ऐसी शान लेके आया, हदीस पाक अंदर मौजूद है।
فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو عبادت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت نال، پھر اللہ فرمانے نے عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر نو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. ایک رات کی گل ہو رہی ہے، ایک رات کی گل ہو رہی ہے، جڑا جاگدا ہے ثواب کی نیت نال رب دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. تے دوجے حدیث دا حصہ وَمَنْ صَيَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جیڑا بندہ رمضان مبارک نو قیام کردا ہے، دیکھو نا قیام دا اتنا ثواب ہے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دے بھی سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. اے مہینہ دا قیام، رکوع سجود اللہ نو بڑا جا پیار لگتا ہے، پیارے لگتے نے جڑے یہ کام کرتے نے. اور دوجی حدیث پاک اندر موجود ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم. فرمایا جڑا ایک روزہ رمضان مبارک دا رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے نو جہنم تو دور کا چھڑتا ہے. ایک روزہ جڑا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑتا ہے، فرمایا پھر سال بعد روزے رکھدا ہی رہے، اس مہینے دے روزیاں دے مقابلے دے ثواب دے نہیں پہنچ سکدا. اتنا اجر ہے اس رمضان دا. تیرا جڑا رمضان ہے نا، اے رمضان مکمل طور پہ اپنے وجود نو اپنے جسم نو پاک رکھنا چاہیے. روزہ تے رکھ لیدا ہے، او میاں تیری اکھ دا بھی روزہ ہے، تیرے دل دا بھی روزہ ہے، تیرے انگ انگ دا روزہ ہے. شرعی طور پہ روزہ بھی رکھ لیا ہے، اس اکھاں دے نال غیر شرعی چیز ویکھ رہے ہیں. جیڑی شے تیرے تے اللہ نے حرام کیتی ہے اونوں ویکھ رہے ہیں. من اکھ دا بھی روزہ ہے، کان دا بھی روزہ ہے، پیر دا بھی روزہ ہے. تائیں اے نہیں تو روزہ رکھ لے، بھوکا برداشت کر لے، سارا دن بھوک برداشت کر لے، میرا روزہ ہے. روزہ ہے تیرے ہتھاں دے کولوں سب کچھ ہو رہا ہے، تیری اکھاں دے کولوں سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ بھی آندے نے تیری بھوک دا مینوں کوئی فائدہ نہیں. ایک صاحب دل نا بڑی سونی گل کر رہا ہے، اکھی روزہ اکھی روزہ کنی روزہ، اکھی روزہ کنی روزہ، روزہ مکھ زبان اکھی روزہ کنی روزہ، روزہ مکھ زبان. اتی
آیا اس سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ اے رمضان جدیاں عظمتاں قرآن بیان کر رہا ہے اور جدی شان سونے میں تو پیغمبر کی مٹھی زبان پہ کر دیا گئے حدیث پاک اندر موجود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ دخل الجنہ ومن صدق بصدقات ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی زبان جو کہہ لیا اپنی زبان جو کہہ دیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے فرمایا ختم لہ بہا جنی اودا ایمان اودا یقین اللہ تے اتو ہی تیرے فرمایا اتو کلمہ پڑھ لے ہے اتو جان نکل گئی ہے تے رب دے حبیب کی اندے نے داخل الجنہ اور بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا اتو کلمہ پڑھ اتو جان نکل گئی ہے فرمایا بندہ جنتی دے خوشخبری سنا دے اگے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ جڑا بندہ رمضان مبارک کا روزہ رکھیا ہوا ہے جان نکل گئی ہے فوت ہو گیا جان نکل گئی ہے فرمایا ختم لہ بہا دخل الجنہ اور بندہ جنتی ہے یقیناً بندہ جنتی ہے وَمَنْ صَدَقَ بِصَدَقَاتٍ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے جبھی ایک ہاتھ نال صدقہ کرتا ہے پیا تجھے تو پتہ ہی نہیں ایک ہاتھ نال صدقہ کر رہا تجھے تو پتہ ہی نہیں جان نکل گئی ہے فوت ہو گیا فرمایا ختم لہ بہا دخل الجنہ او بندہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مہینہ ہے جڑا بندہ اس مہینے اندر اللہ دے کولوں منگدا ہے اللہ اس بندے نو خالی نہیں موڑدا اے مہینے دیاں گھڑیاں اے مہینے دے دن ایسے نے جڑا بندہ رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے التجا کردا ہے جو منگدا ہے رب عطا کردا ہے اے اگر بندہ شفا بھی منگدا ہے رب اون موڑدا رب نہیں موڑدا اس واسطے فرمایا اس مہینے اندر جو خرچ کر دے جو دیندے اللہ اس مہینے اندر ڈبل کر کے تانوں نیکیاں عطا کردا ہے تہاڈا مال پاک صاف کر چھڈدا ہے اے مہینہ ایسی شان دا مہینہ اے ایسی عظمت دا مہینہ ہے میں تے پھر کیا کرنا میں گلی گلی اس بات کی دھوما پانا اور لے کر نویداں آیا وہ ماہ رمضان
हाफिज इनाम तराबियां पढ़ाते तुम्हारी मस्जिद के अंदर सुनते को नहीं कुरान दी बारिशां होंदियां ने कि नहीं वो कुरान दे आए इस मकसद वास्ते आया ही इस शान वास्ते है फरमाया लेकर नवीदा आया माहे रमजान रखने ने रोजे नाले सुनना कुरान और नेकियां दा मौसम और नेकियां दा मौसम बाहर आ गया ओए मोमना के रब नो लोग प्यार आ गया रोजे वही रखदा है जिन्हों अल्लाह अपना प्यारा बना लेंदे ने भाई रोजे वही रखते ने मसीते वही होंदे ने कुरान दी तलावतां वही करदे ने जिन्हों अल्लाह अपना दोस्त बना लेंदा है ऐ देखो हां बाजार जाके जदों ऐलान हो गया रमजान दा चढ़ चढ़ गया कई ना जाल लो जी स्यापा पै गया साडे होटल बंद हो जाएंगे साडा खाना बंद हो जाएगा नहीं नहीं और जदों रमजान चढ़ जाता है अल्लाह मोमना दा रिज़्क बता छाड़ा बढ़ जाता है इस बात पे खुशी करनी चाहिए और सहाबा इकराम का ज़ेन सहाबा इकराम नबी पाक फरमाया मोमन होता है कि जदों रमजान चढ़ जाता मोमन चाहता है कि सारे रमजान चढ़ा है खुदा की कसम बड़ी खुशी होती है कि जदों रमजान चढ़ता सारे दिल खिलखिला जाते हैं कि आने की ने मोमना के रब नो प्यार में वो आ गया खुश ने मोमन सारे भज गए ने शैतान जे ओ खुश ने मोमन सारे भज गए शैतान ने ओ लेके नबीदा आया माहे रमजान जिन्हों का रोजे रमजान दे में रखने जिन्हों का रोजे रमजान दे में रखने रब दिया नेमतां दे मजे उन्हें चखने क्यों ना मजे हो वो इतने आप कह रहे हैं हाफिज साहब कारी साहब साढ़े को अफ्तारी करनी जे अगे पीछे पूछते ही नहीं फिर रोजे जब अफ्तारी होती है खुदा की कसमें बेशुमार महंगे महंगे फल के किधरे जामे शीरी सेब अनार हर किस्म की सहूलत रब अता करता है ऐ करम कीता है उन्होंने दे जेड़े रोजे रखते हैं रब दिया नेमतां दे मजे उन्हें चखने उन्हां लई जन्नत विच उन्हां लई जन्नत विच आला मकाम रब दिया रहमतां दे दरवाजे
عطا کرنے والے واسطے نے ایک دروازہ رب نے رب چھڑیا صرف روزے دار والے واسطے کیسا مقام ہے فرمایا جب روزے دار جنت دے اندر داخل ہو جان گے اللہ سارے نصیب فرمائے اللہ سانو روزے دار بنا چلے جان گے تے رابطہ کرنے فرشتوں دروازہ اٹھو جو بند کر دو اور جنہاں گزرنا سی وہ چلے گئے اے روزے دار واسطے اس جنت کا نام ہے باب الریان جنت کا دروازہ اور ایسا مقام ہے خدا دی قسمیں قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے قرآن پڑھیا جاتا ہے ادا ثواب فرشتے لکھ دے دے ادا ثواب فرشتے لکھ دے دے نماز پڑھتے ہو ادا ثواب فرشتے لکھ دے دے دیکھو نا نفل نماز پڑھتے ہو ادا ثواب فرشتے لکھ دے دے مسجد والا ہوندے ہو اور کوئی بھی نیکی کرتے ہو سیدھا رحمی کرتے ہو فرشتے ثواب لکھ دینے اے آپت میں سلام لیندے ہو استغفر اللہ سب کچھ سبحان اللہ پڑھتے ہو ایدہ ثواب فرشتے لکھ دینے صدقے میں قربان جاواں جدو روزے دار دیواری آؤندی ہے او میرے فرشتے ثواب نہیں تسا لینا تسا ثواب نہیں لینا اللہ وجہ کیے فرمایا قرآن دی واری آئی ثواب اسی لے نماز دی واری آئی ثواب اسی لکھنے ہوئی عبادات اسی لکھنے اے روزے دار روزہ کی عبادت ہے کہ ایدہ ثواب اسی لکھنے روزے دی واری آئی وجہ کی بڑی ہے فرمایا وجہ میں میرے فرشتوں قرآن پڑھیا جاتا ہے اس قرآن پڑھتے ہیں کئی لوگ ملتے ہیں نماز پڑھتے ہو تو ہم نماز پڑھتے ہیں کئی لوگ ملتے ہیں تسی صدقہ خیرات کرتے ہو کئی لوگ ملتے ہیں مسجد جب آتے ہیں کئی لوگ تو انہوں نظر پہنتے ہیں فرمایا روزے دار ثواب میں ہی نہیں کھاؤں گا منوں پتہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے ہے کہ نہیں روزے دار ہے کہ نہیں اسی کامتے ڈیوٹی میں کئی لوگ لو جی میرا روزہ ہے باتھ روم جا کے غسل کر جا کے پانی پینے دے اور اسے رب جان دے اسی سمجھ دے فرمایا اس بات کلمہ بند کر دیو اس روزے دار دا ثواب آسمان والا رب دے کنا اجر کنا ثواب ہے فرمایا اللہ ذو جلال دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان روزے دار نو اللہ دو خوشیاں عطا فرمان گے روزے دار نو دو خوشیاں رب عطا فرمان گے فرمایا سونیا میرے محبوبہ سونیا میٹھے میرے محبوبہ سونی زبان والے میرے محبوبہ سونے چہرے والے میرے محبوبہ صحابہ میرے او دو خوشیاں او کیڑیاں نے جیڑی مومن روزے دار نو رب عطا کرن گے فرمایا پہلی خوشی ہے فرمایا اسی تے سمجھنے آواں کہ روزہ دار دے منہ دی جڑی بو ہے او بڑی خراب ہے بڑی بدبو ہے تے اللہ فرما دے نے سونے محبوبہ میں روزے دار دی جیڑی بو سمجھ رہے ہو مینوں کستوری نالو چنگی لگ دی ہے روزے دار دی سارا دن بچا رہندا ہے فرمایا اندے منہ دی جڑی تسی قید کردے ہو وہ سمجھے ہو مینوں کستوری نال بھی اچھی لگتی فرمایا جدوں کر کے آمد دن ہوئے گا اللہ ذو جلال روزے دار نو اپنا دیدار کروا دیں گے قیامت دا دن ہوئے گا
روزے دا خیال کرانگے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے 1 سال تو لے کے 5 سال تک اللہ جنت میں سوار دینے پھپا دینے ایسے سمجھو جی میں دلہن نمی دلہن سجی جاتی ہے وہ دا ہر ایک میل کا کیتا جاندہ ہے فرمایا ایمیں اللہ اس جنت میں سوار دینے بہنا دینے اور اے جڑی جنت خود خواہش کر دی اللہ وجہ کی ہے بڑی پر سن کے سوار رہے ہو فرمایا تو انہوں نہیں پتا آج تنور رمضان مبارک چڑھ چکے ہیں رمضان دا پہلا روزہ تے پھر تھلے چاکی مار کے نا ہورن جنت وال اللہ پھر انہا روزہ دار کو ساڑا خامد بنا دی اے ہورا کہہ رہی ہے روزہ دار اللہ ساڑے خامد بنا دی اے عظمت اور شان سے روزہ دار دی اے دے عظمت روزہ دار دی اے مقام روزہ دار دار اس وقت اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزے جڑے نے تواڈے تے فرض کیتے نے لکھ دیتے نے تواڈے تو پہلے لوگ بھی آئے نے انہاں تے بھی سن پھر جیڑا انعام امت مصطفیٰ تے رب نے عطا فرمایا کسے تے نہیں عطا فرمایا فرمایا بڑے بڑے انعامات فرمایا سونیا میرا محبوبہ ایک رات ایسی ہوتی ہے ایک رات ایسی ہوتی ہے اللہ جلال اس رات بھی اللہ سارے دے گناہ معاف کر چھڑتا ہے صحابہ میں نے کیا سنیا وہ بھی لیلۃ القدر والی ہے فرمایا نہیں اے رات لیلۃ القدر والی نہیں اے او رات جدوں روزے دار روزے ختم کر لیندے مہینہ ختم ہو جاتا ہے میں انہوں ایدہ بدلہ عطا کرنا اینا ثواب رمضان مبارک کا مہینہ انی عظمت والا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ افطاری دے ٹائم دے اندر افطار کرنا تے بیٹھ جاتا ہے 100 چیزاں رکھ لیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس ٹائم دعا جیڑی بھی کرے گا ہوئے ٹھیک اللہ جلال اس بندے کی دعا رد نہیں کرتے صحابہ نے سویا کی منگی اس ٹائم نبی پاک نے فرمایا اپنے بھٹے ماں واسطے دعا کریا کرو میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنے ملک دے دفاع واسطے دعا کریا کرو اپنے سلامتی واسطے جنت واسطے دعا کریا کرو اللہ اس بندے دی دعا رد نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی نے روزہ افطار کروانا ہے کھلانا ہے پاویں کھجور دے دیتا ہے پاویں نمک دے دیتا ہے کوئی اور کچھ شے دے نال کھوا دیتا ہے اللہ ذو جلال کل قیامت والے جنت دے پھلاں دے نال دی مہمان نوازی رب کرے گا صحابیہ نے سونا جو اپنی طاقت کے مطابق کسی کھوائے پیائے افطاری کروائے فرمایا رب نو حق ہے تسی اپنی طاقت کے مطابق مومن دا روزہ کھلاؤ اللہ اپنی طاقت کے مطابق اس بندے نو جنت اندر پھل نوازے گا
یہ چیزاں نہ کیا کرو اے نہ کو بال گھٹ جائے گا اور رب دا حبیب جھوٹ نہیں بولدا جڑا رب وال ٹر پیندا ہے روزہ کھلاتا ہے اللہ او دے رزق دے اندر اضافہ کر چھڑدا اے دے عظمت اے رمضان دیاں راتاں اے رمضان دے دن جنہ جلدی اور جنوں بھی زیادہ قرآن پڑھو گے نفل نماز پڑھو گے اللہ انیاں عظمتہ عطا کرنگے اونا ثواب عطا کرنگے میں پھر بڑے پیار دینا اس مہینے دے تورنے اس مہینے دیاں بڑھڑا نظمہ توانو سنا رہے ہیں میں جی آیا نو رمضان کہہ رہے ہیں او مومن کہتا کہ رمضان میں کہ منہ سجا کے بہ جائے مومن دے چہرے تے خوشی ہوتی ہے جدو رمضان آ جاتا ہے میں پھر کیا کرنا اے ماہ رمضان تیری بڑی شان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان تیری بڑی شان اے ماہ رمضان تیری بڑی شان تیرا آنا مبارک ہو اور رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو مبارک ہو مسلمانوں کے پھر ماہ سیام آیا ہے مومن تو انو مبارک ہے تسی بڑے خوش نصیب ہو جڑے روزے رکھ دے نے بڑے خوش نصیب نے انعامات مبارکہ 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 آندے نے اے ماہ رمضان تیری بڑی شان ہے تیرا آنا مبارک ہو اور رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو مبارک ہو مسلمانوں پھر ماہ سیام آیا اللہ کی خاص رحمت لے کر یہ پیغام آیا ہے اے راحت جان ماہ راحت جان ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو مہینہ ہے یہ بابرکت ہے اے مہینہ یہ ہے بابرکت ہے درس صبر اس میں ہزاروں مہینے سے افضل ہے لیلۃ القدر میں آیا اس میں پیارا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان تیری بڑی شان تیرا آنا مبارک ہو اور نبیوں میں محمد ہے اور نبیوں میں محمد ہے کتابوں میں قرآن افضل مہینوں میں ہے سلطان تیرا آنا مبارک ہو مہینوں میں ہے تو سلطان تیرا آنا مبارک ہو اور کھلے جنت کے دروازے اور کھل گئے جنت کے دروازے جہنم بند ہو جائے مومن مقام میں بہت بلند ہو جائے جبریل بنے مہمان او جبریل بنے مہمان تیرا آنا
کیا ہم کو غمان تیرا آنم بار کو، اے ماہ رمضان تیری بڑی شان تیرا آنا مبارک ہو۔ حدیث شریف اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، موسم دے مطابق ٹھنڈ گرمی ہوئے برداشت کرتا ہے، پھل پیا ہوئے صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات میں روکی رکھے ہے، اس کے باوجود زبان کنٹرول نہیں ہوتی، اکھاں کنٹرول نہیں ہوتا، فرمایا ایدہ روزہ نہیں۔ روزے کا مطلب ہے یہ کہ اپنے پورے وجود نو کنٹرول کیتا جائے۔ ادھر روزہ بھی رکھے ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ادھر روزہ بھی رکھے ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، جڑیاں چیزاں روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں تیرا بھوکا رہنا مینوں کوئی وارث نہیں۔ روزہ تائیں فائدہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، جھوٹ انہاں اکھاں دے نال غیر مرم نوں نہیں ویکھنا، انہاں پیراں دا بھی روزہ ہے، ہر شے دا روزہ ہے۔ ساتھیو ایدا روزے دا اہتمام کرو، ایدا خیال کرو، ادب کرو۔ جدو تسی روزے دا ادب کرو گے اللہ تہاڈا ادب کرے گا، تانوں جنت دے گا۔ فرمایا روزہ جہنم واسطے ڈھال ہے، جہنم روزہ جہنم ڈھال ہے کہ جڑی جہنم وچ نہیں جان دے گا تانوں راستہ جنت دے گا۔ اس واسطے روزے دا اہتمام کرو، افطاری کرواؤ، قرآن پاک زیادہ پڑھو، صدقہ خیرات نیکی زیادہ کرو۔ جدو اے کام زیادہ کرو گے پھر اللہ ذوالجلال تمہارے کاروبار کے اندر برکت عطا کرے گا، اللہ ہر دکھ مصیبت دور کر دے گا، اللہ اپنی رحمت کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ ولی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ الحمدللہ رب